Diocese Biblical Views here with us, Brother Edsel Lacran Closas. Word on Fire. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you. We glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions. As I pray, Father, for our church authorities, bless our benefactors, ministry partners, the people who are working behind of this ministry. As I claim, Father, for more people to join. Father, bless San Miguel Cable Network, Radyo Hagna, DTV Cable o Radyo by Bol Cable TV Valencia, our staff management with Boss John Dinier and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless our government officials, enlighten them. Bless our advocacies for the less fortunate, for our environment, for the future of the young minds, for the prosperity of all people through ideas. Father, bless the Wishes of Love community, Altia, Business Center, Maylabuans, Almantia, and the rest of the people who are working behind of what I am doing. Father, special favor, bless my loved ones, more good health, protection, fire within us to continue our advocacies and endeavors. Father, bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. Panalangin ni Amahan, because I do believe na imo ning kabubuton. Tanan Ginoo nga nagsunod sa radio, TV, sa pamantalaan sa internet karong takdaa. Pabati Amahan sa imong pabor, panalangin, gugma, presensya. As I claim and declare in Jesus Christ's name for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, Father, in Jesus' name, dissolve all these negativities in our lives. Labi na Amahan ang naisakit sa utok, matanong baba, liyo kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa sapal, sa bukog, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, all defects of our physical bodies. Father, please repair, restore, redeem. Vini Sanctis Spiritus. Come, Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us. Santa Maria San Jose, San Miguel, Jose Marascriba, San Vicente Ferrer, Paul Anthony, Lori Padua, Thomas de Aquinas Agustin. All says Babos blessed, please be with us, pray for us. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ngatong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos kapitulo 1 14 ngadto og 20. Gipili ni Jesus ang upat ka mananagat. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto sa Jesus sa Galilea og nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miyon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Diyos, busa inulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuoy ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw sa Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat si Simon ug si Andres kanamukot, udya mingon si Jesus kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat ug mga tao. Diya gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug gikuyog kaniya. Gipadayon sa Jesus sa unahan ug nakita niya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila. Sa pagsunod kinabusa gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa kayan uban sa mga sinuhulan ug miskuyog sila kang Hesus.
Today we're remembering Saint Theodosius Abbot, and he was born in Garissos, Cappadocia, in modern Turkey, datong 4th century. He undertook a pilgrimage to Jerusalem, and after meeting with the famous Saint Simeon Stylites, he entered a monastery. Later he was named the head of the church between Jerusalem and Bethlehem, but departed to live as a hermit near the Dead Sea, as he attracted a large number of followers. Theodosius established monasteries which was divided among the various nationalities of the monks. He used his influence to oppose the spread of the heretical doctrines, displaying such effort. Ang legacy sa santo nga atong gihandom dining takna mao ang paghatag sa kagulingon in solitude, pero later on people were attracted to him. Usa kini ka nindot nga atong kapanaminan sa atong kinabuhi, nga bisan di ay asa ka og asang dapita ka gusto nga motago, mohatag sa imong kaugalingon for the sake of God, kung gamiton kaniya, iyagi kang gamiton. My point is simple. Wherever you are right now, pwede ang Diyos mo gamit kanimo. Pwede ang Diyos mo himo kanimo nga instrumento. Whoever you are, wherever you are, it does not matter sa imo karong position, disposition, sa imo karong present status of life. Kay kinibitaw si Saint Theodosius, ni-decision man nga maghermitanyo, magtago sa sakawaaw nga dapit, pero katingalahan ang mga tao miadto man niya. In fact, he founded many monasteries tungod kay daghan kayong mga monks nga gustong magpalid sa iyaha. Then kini sa Saint Theodosius, hilig ni og pilgrimage, usas ni kadindot nato nga i-practice ug padayono nato ni og practice sa atong kinabuhi. Most specifically kitang mga Katoliko, kay every now and then manglakaw ta, kay managkot wadto tag usa ka sagradong dapit, gitawag ni og pilgrimage. I would like to clarify, pag shrines gani declared sa obispo sa usa ka diocese, makadawat mo og plenary indulgence. Di lang ang atong hulidor diri sa Hagna na plenary indulgence, kundili ang mga sagradong dapit nga gideklarar nga pilgrimage sites, automatic na giatagan na og plenary indulgence, vested authority from our Pope given to our bishop to do so. So mao ni ang nindot nga kini ding atong pagpilgrimage managkot og mga shrines, simbahan, wa din na masayang. It is not wasted. Why? Tungod kay doon na plenary indulgence. For your information, FYI. FYI means for your information. Mao ni ang tinuod. Mao na nga ako nagdasig ninyo, continue doing it. With my wife and daughter Tia, wherever we go, kung magbakasyon mi, di ginamawa namo nga mamisita mig mga dagkong simbahan. Kasagaran among bisitaon mga cathedrals kung asa mi ipadpad nga mga syudad. Tungod kay pag musod kag katedral, simpre makadawat sa kag indulgence ana, kay mao man na ang dapit diin ang atong obispo ga ministeryo.
Muni nga nindot ini magpilgrimage ta. Anong ako ning gisa-isa ninyo tungod kay sa St. Theodosius, the saint that we are remembering today, nagpilgrimage ni siya ngadto sa Jerusalem. Nya later on he was touched, gusto siya nga ihalad yang kinabuhi sa Ginoo. Ug kita pod sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi aton i-practice mangadto tas mga sagradong dapit para ma-energize ang atong naluya nga pagbati. Then take note, samtang buhi ta, we are called Pilgrim Church, simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta. Kabalo mo, magisgot itag panaw, we don't know ahead, we don't know patakibaw hasta ipadpad or else what will be our future, only God knows. Jeremiah 29:11-12. Pero this is the good news for today. Ang Ginoo nindot og plano sa matag tao, bisag ikaw wa kakibaw asa kapadulong sa imong panaw diining kinabuhi. Then this is the good news. Ang Ginoo mutultol kanato sa maayong dalan sa atong dastag sa kinabuhi. Ilabi na kung ang pulong sa Ginoo mo'y inyong himuong gabay. According to Psalm 119 verse 105, ang imong pulong o Dios mao ang suga nga nagaiwag sa dalan nga akong pagalaktan. Your word is my lamp in my journey toward eternal life. Muligingon ni David, Psalm 119:105, ang imong pulong may suga nga magtultul kanako o may kahayag sa akong agianan. Meaning, although it's one of us does not know our future, only God knows. Pero nindot, for watching, listening, for following our daily broadcast episodes. Mao ni ang agda ni David, according to him, ang pulong mo iyang giya sa iyang panaw ni ining kinabuhi. We are all pilgrims on this earth. Nagpanaw ta. Nya nindot kaayo kun sa atong panaw na igiya. Ako nagtuo ng atong existence dinhi sa yuta mao ang atong giya. Ang atong pagkahimugso sa katilingban gitugutas Ginoo aron mahimo ta nga usa, take note, one of the guides sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. According to Psalm chapter 25 verse 12, ang may kahadlok sa pagtahod sa Ginoo, tultulan niya sa dalan nga angay nilang agian. Kanunay silang magmasuwagon ug ang ilang mga anak manag-iya sa yuta. Meaning, sa ato dayang panaw, kung atong isubmit ang atong kagalingon, tultulan ta sa Ginoo asa padulong niya, magmasuwagon ta as we go on in our pilgrimage toward eternal life. We are all pilgrims on this earth. Nagpanaw ta. Then, pag maglakaw kang way giya, lisod. Nang believe me, it is not an accident nga ikaw ako nagtagbo ni Ringkutloa. This is a divine arrangement. Kaya ang Ginoo gusto nga tabangan ka og giya. And there's no other way to guide you. Ang iyang mga pulong makatabang nato. In fact, Bible sa acronym means basic instructions before leaving earth. Ang Biblia mao mga instructions, basic instructions sa di patamubiya ni ining kalibutan. Mao ni ang pulong sa Ginoo, importante ni. Mao ni ang atong giya. St. Theodosius, tabangi mi. Sa mong pagidumdum kanimo, nagpilgrimage ka. Yabot ka sa Jerusalem, the Holy Land. Tabangi mi, nagkamisap. Makaabot mi sa among destinasyon sa among pagpanaw
Please do prayers for our healing, miracles, blessings, enlightenment. In Jesus' name, amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always tuning in, joining us, for being our partners and supporters of this ministry. Keep it up through your prayers and financial supports. Thank you, past givers. Lipay kayo ko tungod kay naay mga past givers nga namalik gid sa tuwa. Since we declare it, o i-declare ni mo na maginahinay nagkatuman, sama ni Imelda Romero o Basak Island, mibalik ni siya, then Doreen Goldsmith and Litson sa Pangda tong igala, amigo nga Tisons, Crisons, si Adonis og Dolores Arabaca, simpleng tao pero kredible kasing kasing. Chris Benji to na Clan Usab, usanis mga bag-ong mibalik sa tua. Kaliwat ning Tay Ilimon, how are you? Then, bag-ong miapil nato, in accordance with electionis, si Auring Lito of Luok. Thank you for doing that. Then, usasanis mga kanimitabang ibalik, Lito Akma. Thank you, Turalba Sisters, Tayboni Babi Libera, Nicolas Robido, na farm sa Racinda. If you are interested, contact me. Ibaligyaay na ikalubian patag dos mga balay sa mga Madrinyan diha. Felix Bonifacio Riuha, ang suba na dagat sa Anda, mayong buntag daganda, makainano, tan, na fortunate, pagpalain kayo, muni mga ligi nato sa Ministerio diha sa Anda. Then, Torta Renacar, come to Truidos, Saltia, the home of Pure Tablia, with Merce Finn, na negosyong kaguran, niya, uban pa, thank you for assisting Altia, uban sa mga anak, si Antonia o si Maria. Thank you for doing that. Pagpalain kayo. So, mao ni ang mga latest givers nato, nining panahuna, niya, ang nindot ani tungod kay dunay mga bag-o nga miapil, misulod, pagpalain. Brinmill, home of the pure groceries, pagpalain ka inahan, kinabutanang inahan, lula, dakilang asawa. The prayers of Banitay Milchor, Jamil Milanib, Mills og Bril, pagpalain, diya sa sawang, silingang Judith og Dumi, kasukot, kalinato, nihatag ni usa ka sakong bugas, para sa mga bata nga nangnanglan. Our outreach and feeding program will be held in Abihilan, Kandihay soon. Mao nang please be with us. Nindot kayo kung mutabang ta sa mga tao nga nangnanglan sa atong katilingban. Then Dunyas Taban, ang usa sa mga nag-finance, one of our financiers sa Altia, Kumaring Mildred Bitangkor, Basyang Banay, do prayers, pagpalain. Tay Mawi, pagpalain, pamilyang Peregrino Alice Castrodes of La Union, ang labing kupol diya, do prayers. Sa Giyuang, simpre, ang dunya diya agaw Chupi, do prayers, the home of pure rice. Then, unana na, tugas, one day, may drop by ko sa dapit ni Naifi Ras. Sinid's prayers. Then, ang nindot ani kay kada adlaw dahil siya nagsunod sa atong mga wali. Via radio. Lipay kataana. Tun kinani sa gibati, then, ato natiman ang iyang espirituhanon nga kinabuhi. Nasa diya daplin sa kalsada nagdigusyo. Ang dapit, very sulim. Mo nang nakapamalandong ni siya taman sa atong mga wali matagbuntag. Ubas mga Yuma, thank you for your shared blessings to the less fortunate. Hatag di Cangods. Bibi Castulo, our negotiator. Keep it up. And also, the first na ilos asibis, here dos tong studio, ang pamilyang gapakaon sa tuwa, kada adlaw, kung muadto ko, pagpalain. The first na Pierangki, Valentino Cero, then Landa Galabo, Yapin Yung Ampo, they need prayers. Ubas mga Bilcastin, Taybin Maban, pamilya ni mo ni Dilay Bungabong, thank you for joining us. Pagpalain ka. Ang dunya sa Ginsularan, siyempre, Kumari Inching, how are you? Uban ni Paribert,
uban sa mga luwayon, Castino, ginakot, people, mga amparo, pagpalain. And also, people of Valencia, Kalipahinguog, mga Dablo, Tumakin, pagpalain. Sa Gindulman, Kanaway, Tay Cruz in the School, ang nga kuros pero wa ko kitang nagpasan sukad. Salamat usa na saligi nato. Baribert Los Lorilla, pagpalain also haligi ni. Uban ni Tony Madira, pagpalain og pahina. Usanis mga ligo nato nga nagsuporta sa ministeryo pila ka tuig na. With Joy natibiyad sa unya, haligi nato pagpalain. Do Presta the limit, she's working for the less fortunate. Do Presto Poppings Clamado also. Paresinto, thank you for the favors. Pagpalain ka sa Romjic Dry Goods. And also, atong business partner, kinabutanang inahan, hindi da Escobilya na. Salamat kayo. Yung mga haplas, Arabailable at Altia. Uban ni Atty. Easter, may legal counsel. Uban ni Atty. Frony Madrona, atong higala usab. At the same time, tiglaban sa mga kabus atong higala. Mura sa ning attorney Hanyula, amigong Fred Amora diha sa Gindulman. Ato ning gi-recognize tungod kay ato may higala. Captain Lito and Wilma Castolo of Trinidad, silingas mga Bernasora kung mga kadugo diha, mga Bernadas, Akas, Cliufic, Luma, Carlos Pagaran, Ubanik Superio, kadugo ta taga Panglao. Si Garcia O Maria, pagpalain. Uban ni Jose Judil, Narsing Galbo, LG, kumusta? Lo Alaba families, pagpalain kayong lahat. Ubas mga lantaka. Uban ni Dayduning sa Agriculture's Office, kauban ni mo na Bobby. And the rest of the people na pining hamura, haligi nato ni sa Garcia Construction Suppliers ning magtiayon. Mo ni ang akong salamat ninyo for working too hard. And also, Yeye og na Frida Escobilya Abuiba, pagpalain mga Augis of Duero. Tanang taga Duero, mahal ko kayong lahat. Believe me. Alicia, ang yuta nga akong natawan where Altia Highland View Farm is located. Diha sa Alicia ng farm nato, so far na tayo mga tanom, do prayers na makumpleto na. Someday, ako nagtuo, makabisitara mo dito. Very wonderful place, ibabos, kabukiran. Kaya may kanta, sa kabukiran, layo ang kasakit. Mauna, atong i-practice nga oftentimes, tuatas halayong dapit, awaaw nga dapit, aron atong gahinan ang Ginoos pakikinabi, pagtuon, pagpamalandong, while working at the top of the mountain. Wonderful gift from our Almighty God. I didn't expect nga ihatag sa Ginoo ang mga lugar, pero kibaw ko, He has a purpose. Kaya di kumutog accident. Can you understand? Di kumutog accident. Everything happens has a reason behind, according to Proverbs 16, verse 1, 4. Mauna, tuwa dito ang atong lugar sa pagpamalandong, pagampo, then gitamna na, hinahinay. Continuous ang trabaho karong adlaw, kay ato maning gipaningkamutan nga manahinay kay establish kay negosyo baya ni ning ubos nga lagad, kining atong pagpananom. Then to give you what they call examples nga ang kwarta wa lang sa laing dapit kundili naras imong nataran kun magkugi ka. Mao ra gini akong advocacies tabang tas mga less fortunate environment nato, tudluan mo nako unsaon parang mabuhi, makakita og daghang finances. Mao nay akong gi-analyze that I am a working servant of the living God. Nagwalita, the same time nangita tag negosyo ngano takdan ko ni Tatay Dudong Limchoa og ni Boss John Dinier, my two great mentors in the business world. Mao ni ang akong gihimo nga mga inspirations ba kumbaga sa ilang fields. Kay Tatay Dudong double man sad siya, negosyante, the same time alagad.
Demchoa owns 20 more or less cable stations nationwide and 1 satellite television nationwide. Mo nang pagtuwa ko silang makamot, pag maduol ko nila, matakdan ko silang fire nga the same time nangitag kwarta ng lagad, kini mo na itong i-practice kay laiko man ta. Laiko gani, manginabuhi, the same time mag-alagad. Mo nang akong i-practice o gusto ko makasabot mo ani nga point. Mo nang nagnegosyo ta. Hopefully, you will support our different businesses. Then, thank you, Pastor Sapanta, itong higalang pastor. Lipay ta ka na mga feedbacks, minaw nato ang mga Muslim. Assalamualaikum ninyo. Bilgings, pagpalain. Uban ni Crisons, then Dongmins Albino Tadina, thank you also for the supports. Paribilyong, uban sa Liakay, Bulkarising Shop, thank you for tuning in always sa atong programa. O mga pari sa Aglipay, mga ministro sa laing pagtuo, lipay kita kay kadadlaw daw sila gasunod sa itong wali. Kabalo mo, pag ang mga dili katoliko maminaw gali sa katolikong magwawali, nanay misteri nagpahipi. Kaya ba mugun sa misteryo nagpahipi, tingali ilang nabati na kining atong programa nakatabang sad sa ilang espirituhanon nga panginanglan. Pag alagad garis Ginoo mamati og laing alagad, that is a sign of humility. One day, when I visited our parish priest, Monsignor Ignacio Reyes, he told me, "Brother, ingon ra bag mga tao nga naako tay similarity pag magwali." Forceful, amo ng quality sa among tingog, among tone sa among tingog, medyo isog, may pagka forceful, amo ana, style na. How to attract the audience. Insa, brother, bago pa lang ko naminaw ni mo, buntag mo kumibisita pagkakadlaon tingalis Monsignor, nagpaminaw sa tuwa. Ano ako ning gisulti ninyo? Tungod kay kini manggong alagad pagmamati og laing alagad, that is a sign of humility. Monsignor Kubak is doing it, if not mistaken, every day. It's amazing. Usa sa pinaka dugay buutang pari, Monsignor Robak, liman mo, Bradshaw Fernandez, siya rin na yung duman. Lipay kita. Maunang ang mga di katoliko, katoliko, alagad og dili, pag naas na yung mga bakanting oras, they spend it in listening. Maunang ako, maikog kayo ko nga, mag-replay niya, maikog sad ko nga, di magtuon sa unsay akong itudlo ninyo. Maikog kong ako ning lapastangan kining atong ministeryo. Mao gini akong gibati everyday. Tungod kay kabaw ko, dako kay mo pagsalig. One day after my broadcast, 20 years old student of Baiso texted me sa Brother Edsel, "Thank you so much. My life is changed when I heard your preaching." I am student, 20 years old sa akong alma mater, Sibiscaf, Baiso karon. Kabalo mo, when I received his text messages, murag ikumot akong kasing-kasing. Kalabihan day ang atong impact sa iyang kinabuhi. This is what we are working for. To give impact to the world. To give impact to each one of you. To help you. To elevate you. To uplift you. To give you another chance na sa matag trials pangitabo, sa matag foul na to, downfalls na to, napadaylaing chance nga mubangon ta. Do first na makaparian, kauban ni Father Biods, Father Terso og atong deacon niya, one day usbunako nagkita mi ni Father Gupita, Pista Rabanila coming sa Ginakot, please support. Dito ko misimba sa iyang simbahan. Pagpangalawat na tinga sa brother, nyawa mi makaistorya, nagkita lang media simbahan tungod kay nagdali man sad kining ubos nga lagad ato sa nangigala. So sa tanang nagsunod, nag-tune in, thank you di Madol de Luhaw, loving couples of Canopao. Yang anak is always visiting Altia tungod kay ang usas mga nag-atiman sa Altia, classmate man sa iyang anak.
ato ning higala ever since. Thank you for doing that. Mario Inlay Dulhao of Kanupaw. Nainumdum di kong Susan Birula, dugay ran na ako ning recognize iyang anak si Joy, not mistaken. Ako nang sakop sa Colegio Medalla Milagrosa way back 2010, karon engineer na, civil engineer. Kini gift ni Ginoo tungod kay kini Susan Birula nag-alaga ni simbahan ever since. Tig-arrange sa altar, tig-limpyo, tig-hinlo, kinsay Ginoong di maluoy. Speaking of our gospel, this is all about sa usa ka panahon diin si Kristo galakaw unya iyag yung gituyo moagi sa baybayon. Ngano? Tungod kay ang pinakabibong dapit sa Israel before baybayon, and even in our present times, labi nagting tugnos, a certain person is always giving us tugnos. Kiting tugnos daw, tinga ko, kinsa nagatod, naiusa atong higala pagpalain for doing that. Fresh. Munang bibo kayo, muagi ka diya sa Gindulman, diya sa Kabantian, sus magtapok yung mga tao. Gabing dako, abitagon sa gikagubtan, bibo kayo dito daplis dagat, kiting tugnos. Usapod, ting mangsi. Usahay pod, ting nukos. Usahay pod, ting kubit o dagkong isda. Maunay kabibuhan sa mga tao, sa atong mga kabaybayunan, bisag gabiing dako, bisig panghagpat. Ngano, tungod kay diha man gikuha ang ilang source of living, then diha sad nato gikuha ang atong gipangkaon, ang atong mga sudan. Kay ang tao, matud pa nila, di mabuhi sa kanon lamang, kundi sa sudan pod. Pares ka na siya. Murag kapoy kaon pagway sudan. Ano yung tinuod? Mo ning imagination nako, people, nga bibo kayo ang baybayon tungod sa daghang mga gikabibuhan, mga kuha, mga dawing isda. Mao ni tabo sa panahon ni Kristo nga bibo sa mga baybayon to didtong mga tao magtapok, sell and buying. When I was in high school, do you remember barter system? Ang mga dayo atos baybayon magtagbo sa mga ancestors nato, magtaog nigo, kamuti, bulanghoy, anything. For what? For barter purposes. Ang kuha sa mga mananagat, i-barter sa bugas ba, kamuti ba, bulanghoy ba. Ang ubansad, mga gamit from somewhere, i-barter sa mga native products sa atong mga ancestors. Asa na may tabo, diyas pantalan. Asa may tabo, diyas baybayon. Ngano, tungod kay kinimanggong dagat, usani sa mga avenues nga diin naghatag og kinabuhi sa tao. Without this ocean, sea, lake, water, all of us will die. Because of this truth, I would like to address this to all people who are living near the oceans, near the sea. Those who get their resources from the ocean, please take good care. The creation of God, the gift of God for all of us, ang dapit diin makakuha tag isda. Ang dapit makakuha tas atong mga panginanglan, maka-income ta, maka-earn ta. Diin ta nabuhi ang dagat. Mao lang ako ning gi-address sa tanan nga mga duol nabuhi sa kadagatan, atong ampingan ang atong kinaiyahan. Limpyuhan, atong bantayan. Mao nang I salute all local officials for having sanctuaries. Kay that is proven beyond reasonable doubt nga pag naay sanctuaries ang usa ka dapit and not abuse, mudaggan ang isda. Mahatagan o kagyunan ang mga gagmay
labi na ang mga small fishes nga mo dako tungod ni sa mga sanctuaries sa atong kadagatan. Keep it up. For doing that, I am with you in your advocacies, in protecting, taking good care sa atong kinayahan, labi na sa dagat. Kaya usanis akong advocacies, pagprotektar sa atong kinayahan. If I could not do it physically, but I know, through our daily broadcast, I am appealing to all of you, people, please take care our ocean, our sea, water, ngano tungod kay diha ta nabuhi. When I'm talking about this, tungod kay mao ni ang naitabo nga scenario in our gospel, didto nakaplaga ni Kristong iyang mga unang tinun-an, iyang mga disipulo, bisis pukot, bisis lang sakayan, pag-andam, bisis sila sa ilang trabaho didto daplin sa lapihan sa baybayon, tungod kay sila mga mananagat man. Ang uban tingali naghagpat sa kuha, nagpuna sa pukot, nag-ayo sa mga sakayan nila, parang safety ang ilang onboard. Ingana kabibo ang dagat kaniadto sa ilang panahon ni Jesus Christ. Kaya ang tubig is life. Because of that, let's take care sa tubig. Di na to abusuhon, di na to usikan, ato ning gamiton sa sakto nga paagi. Kay gasa ni hinatag sa Ginoo. O usani ka manifestation, one of the manifestations of the living God, of His great love to each one of us, nga gitagaan tag tubig, dagat, aron mabuhi ta, makakuha ta sa unsay atong mga panginahanglanon matag adlaw. Usana kapruiba sa gugmas Ginoo sa mga tao sa kalibutan nga gitagaan tag avenue where we can get our necessities in life. Mao ni Ginoo, dili magpasagad, tagaan kag avenue, dapit lugar asa ka mabuhi. Mao na karon kung naglisod ka, wa kay gikaon, wa kay problema, danga kag utang, danga kag gipas-an, you are in crisis financially, economically, psychologically, physically, whatever crisis do you have, believe me, according to Psalm 23, God is our good shepherd, the best shepherd of all shepherds on this earth. Ingon diha, dalhon kaniya sa lunhawng sibsibanan, green pasture, greenland, the place nga diin makakaon ka. Ang usa ka karnero daduna sa mayong magbalantay diha sa mga nindot nga sibsibanan. And this is my point, tungod sa gugmas Ginoo, iyang gimugna ang kadagatan para mabuhi ang tao. In other words, ang Ginoo di ay dili magpasagad. Kung gigutom ka, naglisod ka, na kay problema, wa kay kwarta, dalhon kaniya sa dapit diin ka makakuha og kwarta, makakitag kwarta, tagaan kag trabaho, tagaan kag opportunities, tagaan kaniya og laing pagkakataon to have these things nga imong gikinahanglan sa imong kinabuhi tungod kay mahal kaniya. Psalm chapter 23, ingon si David, ang Diyos mayong magbalantay, dalhon ka sibsibanan para mabuhi ka, you are a sheep, karnero ka, mo nang di ka pasagda sa Ginoo. Mo na tabangan ka sa Ginoo, niningtak na kung wa kay kwarta, kung naglisod ka, wa kay trabaho, wa kay income, tabangan ka sa Ginoo. Believe, He will do it for you. Kadi siya magpasagad sa mga ginama nining kalibutan na. I don't believe accident. Meaning, gipaymugso ka with a purpose. And this is what I noticed to our Almighty God. Pag iya galing himuon ang usa ka butang, He is responsible to do something toward a certain thing nga gitugutan nga mo exist sa kalibutan. Now, kay gipahimugso man ka, dili aksidente, obligadong Ginoo nga tabangan kaniya, paboran kaniya, milagruhan kaniya, hatagan ka sa unsay imong gikinahanglan sa matag adlaw. Obligado siya. Ngano? Sa akong termino, paluma sa paymugso nimo niya pasagdan ka. What kind of God He is if He will do it to you? I don't think so that God can afford to do it to you, for you. No way. He will not do it like that. He's responsible in feeding you, in protecting you, in giving you blessings, favors,
and even miracle surprises sa imong kinabuhi. Why? Dili aksidente may mugso ka. He Himself created you in the womb of your individual mother. According to Psalm 139 verse 13, ang Diyos mismo mao'y gaumol sa matag nila lang, diha sa taguangkan sa usa ka inahan. Meaning, it is not an accident that you are born on this earth. You are born for a purpose. And it is not an accident. Therefore, tabangan ka sa Ginoo. Kung nagkalisod ka, nakakagutan, nakakaproblema, dahil kapagsuway, mihila ka ng taknaa, gibugatan ka sa imong gipasan. Believe me, it is not an accident that you are born. God is responsible to help you, to do amazing things toward your life, to do favors, to do surprises sa imong kinabuhi. Kaya di man ka aksidente na mugso, obligado siya nga mutabang kanimo. Why? I am talking about this. Nahinumdum ra ko ba nga ang kadagatan in the time of Jesus Christ, in the time of His disciples, mao ang dapit diin sila nakakuha og panginabuhian. Nahimo nilang livelihood ang pagpanagat. Nahimong livelihood ang ilang pagpangita og isda aron makasurvive sila sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Meaning, ang dagat, simbolo, timaan, purpa sa gugmas Ginoo. O kabaw ko, tagaan kag dapit diin ka mabuhi. This is what I noticed even to me and to my wife. My wife has a job. Si Brother Edsel, gitagaag mga negosyo. Tuumang ko nga kini pagbuot sa Ginoo. Ngano, tungod kay aron nami resources, nami laing source of income para mabuhi. If God is doing it, if He does these things to me, to my family, I know God will do it also the same to each one of you. Just believe. Tuuin ninyo. Mao man ang akong principle, ingon si John Maxwell, na unsaon yung pagtudlo sa ubang tao, how you will become credible and effective in communicating other people to do the same what you have done. And the fact is, ikaw mismo wa kakatilaw sa unsay imong gisulti. Is that happening in your life? How can you attract people to do the same? How can you attract people to believe on you? Iyon si John Maxwell, and I agree with that. And this is the reason why ako by principle gitagaan tagpaagi unsang para mabuhi, panguma, negosyo, and so on, so forth. Nga naman, aramutuo mo nga ang Ginoo di ay maglihok. Labi na kung imong kinabuhi, imong ihatag niya, di yung kanya pasagdan. Granting, without admitting in the parlance of argumentation nga, si Edson na pasmo, way kwarta, pobre kayo, way gikaon, nga kamuritsing mi diri, gapalimos misagdan, nga nagwali ko diri, mutuo mo, mutuo ni mo. Hilom the Edson away. You are not credible to speak like that. But why until this time no one is coming to me, Mingon Edsel, stop preaching like that. We don't believe on you. Wala. Because you saw it. Because you see it. Because you know it. Na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Nya, nganong I am always telling you about the experiences that I have. Matud pa ni John Maxwell, a great writer. Ang pinakanindot tong itudlo kining imong experience sa kinabuhi. Mao ni gitawag og life experience, then you are testifying it. Kung ang Diyos gahimog pabor nimo, tili na ikalimod that He will do it also to other people. Kay pariha ratang tao sa kalibutan. Mao na karong takna akon wa kay kwarta, pangitaan ka sa ginug dagat, green pasture, avenue where you can find money, either job opportunity, somebody will lend money for you kay naka emergency nga panginanglan. I know God will do it. In fact, this is a famous title of a song, God will make a way, right? God will make a way. He will do it for you. Ang dagat usa ka pruebas gugmas Ginoo. Kinaiyahan na diin ang tao nakakuha sa panginangla matagadlaw. Because of that, take care the gift that God has entrusted to each one of us on this earth
kining dagat kinayahan. Di lang dagat, kundi everything, all creations of God on this earth must be cared. Why? Iyaning kasa sa tanang tao ampingan kay dini nabuhi ta. Kay di lagi ang Diyos magpasagad sa matag nila lang. Na kay problema, mangita sa kasulbaran ana, tagaan kaniya og avenue where you can solve your problems. Na kasakit, tagaan kaniya og dagat means doctor to help you. Na kay gipas-an, tabangan kaniya nga mugaan. Then ang dagat water is cleansing. Kung kay kahugawas kinabuhi, dalhon kas Ginoo sa avenue where you can cleanse yourself in the grace of the living God, by the mercy of God. For us Catholic believers, confession, Ecclesiastes 5:6. For non-Catholics, adto sa inyong ministro o sa inyong pagtuo, unsaon para mahinlo mo. Kinamag itay mga purification rites sa atong tasdag sa kapagtuo. Ato kung bisa lang uban lahi pod. Lahi nga sistema sa ilang pag-purify sa kaugalingon. Mao na nga akong concept of their people nga Ginoo dili magpasagad. Tagaan kay avenue where you can sustain your life. Responsable good sa nimo. Mo nang ayaw gipaguna nga gipasagdan kas Ginoo. Ayaw paguna nga gibutang kas Ginoo, then God is forsaking you. No, it's wrong. Because I do believe ang Dios gabutang nimo, therefore He is responsible sa unsay iyang purpose kanung gipakatao ka. Dugat me, di siya ganahan magtanaw kay trabaho, kay kanon, di siya ganahan magtanaw nimo nga nagkamuritsing imong life, di siya ganahan nga makitaan kang masakiton, problemado. I don't think so that God is happy watching you like that. Ngano? It's a great insult to Him as Creator. Gigama kanya, responsable siya sa pag-feed, pagpanalangin, pagpabor kanimo, paghatag sa unsa imong gikinahanglan sa imong kinabuhi. Pero, believe me, I have an advice, a piece of advice for all of you. Ako gituan ako ni. May principle. Matthew 5:45, ang Diyos, wa may pili, hinuon siyang pagpanalangin bisag tarong og makasa panalanginan. Pero, kung ang imong kinabuhi, Salmo 25, 12-13, imong isubmit sa Ginoo, magmausuwagon ka sa imong kinabuhi. This is a piece of advice nga kung ang imo din kinabuhi, imong isubmit sa Dios, magmauswagon ka, panalanginan ka, paboran ka, tultulan kaniya sa dapit diin ka makakuha sa imong mga pinanglan matag adlaw. Tultulan kaniya sa taong makatabang nimo, tultulan kas maayong doktor, tultulan kas maayong pharmacy nga makatabang sa imong sakit kay mo hatag og saktong tambal. Tultulan kas Ginoo, asa ka makakitag partner kung dagag ulitaw ka, lover nga tinuuray. Tultulan kas Ginoo, asa ka makaabot og tulungaan nga nindot og mufit sa imong anak nga gusto nimong patungaon. Tultulan kas Ginoo sa dapit diin tuwa didto mahupay ka. People of the living God, mao ni ang Dios nga akong giwali. Ang Dios nga dili ka maong mupasagad. Ang Diyos na manghatag sa unsay para sa kayuhan sa iyang nilalang. Question, simple lang ang akong point for today's episode. This aman kuha sa panginabuhi ang unang mga disipulo ni Kristo. Dagat. Unsay ilang profesyon? Mga mangisda. They were professional fishermen. Ngilngig, batid sa pagpanagat. Mabitaw sa Matthew chapter 14, bisag kay bawas lang maot ang panahon gitugutan sa Kristo nga mo lawig ngano probably tungod kay sobraan ra sila beliefs kaugalingon nga kaya nila bisang pagsungsungon, bisang pagbagyo kay mga batid veterans. Ngilngig nga mga fishermen kining mga disipulong Kristo. Mo to yung sila, Kristo, ay lang kagol na mo. Kami na ibala pag kuso-kuso tarantar lagi, nawag laging Kristo. Sometimes we'll come to that point, sobraan tag-believe because we are expert to this matter, to this thing on this earth. Pero later on the eye, it's a wrong move, it's a wrong decision, it's a poor decision. Then, ang Diyos pa atong blame on why He allows a certain thing to happen to each one of us. Ang point na ko, ngilngig ni sila nga mga fishermen, dili ordinaryo, dili mga banga,
mga expert ni. Sobrang beliefs kagalingon, Luke chapter 5, wa sila kuha. John 21, why kuha? Sobrang beliefs kagalingon. Ngano, expert lagi sila. But when Jesus came to their lives, daghan sila kuha. People, ang mga disipulong Kristo, nabuhi sa tubig, nabuhi sa dagat. Diha sila nakakuha silang source of income. Ug mao ning akong point karon takna, dili lagi kapasagda sa Ginoo. Tabangan kanya where you can get your resources aron imong mabuhi ang imong kaugalingon ug ang imong pamilya. Do not worry. Matthew 6:34, ayaw gyud kagool kang Dios nga nag-andam na, naghatad na sa unsay para sa iyang mga anak dinhi sa kalibutan. Ang dagat is given. Kung ang mga disipulong Kristo were lazy, tapuan managat, do you think na makakaon sila isda, mabuhi sila? I don't think so. Manigingon, nagdungaw sa linaw, namatay sa kauhaw because of laziness. Maunang human cooperation is highly recommended, is highly needed, is highly appreciated by our Almighty God na mag-cooperate ka. Maunang work, do something to achieve your dreams in life, to fulfill your divine destiny on this earth. Cooperate, work, tabangi imong kaugalingon. Kaya ang Diyos may principle, as what I know to our Almighty God, iyang giandam tanan para sa kayuhan sa tao, but naguwat siya sa imong cooperation. If you will work out with regards to the given gifts of God to each one of us, ang dagat was already given. Ang kuwang, if the people will cooperate sa ilang kaugalingon to catch fishes diya sa ocean, if not, unsa may mahimo sa Ginoo, monigon sa Agustino Pipo, way mahimo ang Dios sa tao nga di ka mamutabang siyang kaugalingon. Mao na may point ang mga disipulong Kristo tuwas dagat nabuhi. Ikaw ha man ka nabuhi karon, nabuhi kas imong negosyo, kana negosyo gasa na sa Ginoo. Nabuhi kas imong profesyon, kana imong profesyon gasa na sa Ginoo. Nabuhi ka sa unsay imo karong mga resources, sa unsay imong gibuhat, gasa na sa Ginoo nimo. Gift from God, love it, do it effectively. Ang pingi ang unsay gihatag sa Ginoo nimong trabaho, ayaw kapsangi, ayaw na mantiniri. Kaingon si Mother Teresa of Calcutta, to make a certain thing beautiful in the eyes of God, put love, even how little it is. Bisan unsa na kasimple gamay, aron mahimo nang beautiful in the eyes of the living God, in the heart of God, put love. Mao na everything you do, butang igugma. Everything nga imong gikuwag panginabuhian, gasa na, hinatag na sa Ginoo. It is not an accident nga niabot na. Therefore, ampingin na, ikir na, nurtura na, patubuan na, atimanan na, istadihin na unsaon pagpalambo. Why I know it? Because this is what I am doing. I am studying about business. I'm studying about farming. And you know what? I'm also studying how to preach, how to deliver the gospel every day. Ngano, kabaw ko mo ni assignment sa Ginoo sa kuha in the spiritual realm. Nasag ko'y trabaho sa kalibutanong mga butang in order to balance my life. All of these things nga akong gibuhat, akong gikabisihan, ako nang gistudyuhan. How to write, how to preach, how to deliver, ako nang gipangistudyuhan every now and then. Ngano, para ang Ginoo malipay, nga wa na ako mantiniri kapsangi, lapastangi, ang unsay iyang giinteres sa kuha. And hopefully, you will do it the same. Kay kanang inyo din trabaho, professions, panginabuhian, hinatag na sa Ginoo. Ang mga disipulo sa dagat sila nakakuha sa ilang panginabuhian. And I do believe nga daghang mga dagat, meaning lies avenue where you can get your resources, where you can get your income, money, all your necessities in life, favors, blessings, surprises, miracles, na ay mga avenue. Time comes, tagaan ra mo aning mga avenues. Aron ang imong problema masulbad, sakit maayo, imong utang masulbad, imong mga paginabuhian may mong stable. Just believe on God's divine providence sa imong kinabuhi. Di kaniya pasagdan higala sa imo karong kahimtang
Get up, stand up. Kay sa pagkatinuod lang, kanang imo karong nasinati nga di maayo kapobrehon kawadon, wa na makapakunhod sa value nimo ato bangas Ginoo. Because this is what I believe. How you are does not define who you are. Ang imong kahimtang, ang imong sitwasyon, ang imo karong gibati nga problema ag sakit, wa na makapikto sa imong pagkaikaw. You are a child of the living God. Romans 8:17, highly favored, mo nang di ka pasagdas Ginoo, tagaan kayag avenue, dapit, baybayon, dagat, nga diin makakuha ka sa imong panginahanglan. Kwarta, healing, miracles, blessings. I know God will do it. I know God will bring you to the place diin ka mabuhi. Di kanya pasagdan. Believe on this principle today. Di kanya pasagdan. He will not forsake you. He will not leave you. He will not abandon you. God is responsible to feed you, to give you chances in life, to build your life, to have a better future. Mo ni Diyos ka kung giwali. Ang Diyos ka manghatag og dagat. Ang Diyos ka manghatag og panginabuhian. Ang Diyos ka manghatag og pukot. Ang Diyos ka manghatag og sakayan aron ka mabuhi. That's what He did to the disciples of Jesus Christ. You got me? Why I'm talking about this? Tungod kay before Jesus chose them to become His disciples, tanawa, dili man sila mga ordinaryong mga managat, mga ngingigman. In fact, emphasize diri, gibiyaan nila ang ilang mga sinuhulan. Pag naanagali kay mga empleyado, or if there is an employment nga hitabo sa unsay imong negosyo, meaning di na ordinaryo, na kay mga empleyado god ning dako na ng imong negosyo. People, ako running analysis, if you don't get me wrong with regards to my proposition for today, believe me. And I heard also some theologians emphasize this, give their emphasis with regards to this. Ngano nga wa sila balibad kini madisipulong Kristo sa pagingon, follow me. Yang gina Simon, si Andre, Santiago, Juan, follow me. Nganong wa sila balibad? Nganong wa sila istorya dagan? Nganong wa na sila mangutana pa? Ako ring analysis tungod kay sa sobrang pabor, panalangin, grasya nga nangadawat gikas Ginoo sa ilang kahanas managat, nastay pukot, nasa sakayan, nastay dagat nga abundant ang kuha. Unsa pa may ilang dagway rason mobalibad sila sa agda ni Kristo to serve. Unsa pa may ilang rason nga di sila moalagad sa Ginoo, nga labihan man ang pabor, panalangin, grasya nga ilang nadawat gikan sa atong Ginoo. Probably they heard already few little things about Jesus Christ prior to their calling. That's why they were astonished, who is this person born in Israel? Mona when they meet Jesus Christ personally, this is just my presumption, probably wala sila mag-double isip, double mind. Wala sila magdudwa. They follow Jesus Christ. They heard little things about Christ. They want to know more. Ug ang ila sigurong gituan tungod sa dagang pabor, grasya, panalangin, paginabuhian nga lang darawat, unsa may rason nga sila mobalibad sa agdas pagpangalagad. People, wa ka kabantay. Gibless kas Ginoo, gibuhong kas Ginoo, gipaburan kas Ginoo, gimilagruhan kas Ginoo, giatagan kas Ginoo sa unsay imong gikinahanglan matag adlaw. Kabaw mo unsay purpose, listen to me. Kay ang Ginoo dako kaayo og expectation that you will respond to His generosity. And you know what? What kind of response He needs from you? He wants from you, Isaiah 43 verse 7, that you will serve Him, you will glorify His name, you will give up your lives to Him. Ang point di ay, nga nung gipaboran ka, gimlagruhan ka, giatagan kag katingalahang mga butang, kang ginuga-expect nga musukli kaniya. Kaya mo unsay gustos Ginoong sukli, according sa teolohiya, imong kaugalingon, i-give up ngadto niya, ihatag ngadto niya. And this is what I analyze. The reasons why the disciples of Christ, when He called them to follow Him, never oppose, never refuse.
to Jesus Christ. Why? Kunauna nila, they were blessed so much. They were favored so much. They received opportunity so much for their livelihood. And hopefully, will come to this level of life, to this point of life, na sa tanang kaayo, pabor, panalangin, grasyang, gihatag sa Ginoo nimo, moabot untas point nga makainuklog ka, nga dapat di ay imo sang suklian. Ang sukli nga dapat imong ihatag sa Ginoo, ako musulti nimo ana, because this is the truth. Abandon your lives to Him. Give your lives to God. Serve Him. This is the bottom line of our gospel. When Jesus called His disciples, no double minds, no inquiries, they followed because they were all obedience to Jesus Christ. 1 Samuel 15 verse 9, obedience is better than sacrifice. And you know what? Sometimes, in working in the vineyard of the living God, blind obedience is required. What is that? Like me, I was told, instructed, ordered to have my fire studies. And you know what? Inko impossible. Pero God told me in my heart, Edsel, everything is possible with me. Luke 1:37. Inko, yes. Tanawa, what happened? Do you think that somebody brought a certain banner in Cebu, and when I landed the famous city of God, ang Cebu, kaya man ang unang Christianity at Cebu, this coming 2021 will celebrate our 500 years Christianity here in our country, Philippines. Do you think that there was a person brought a banner, welcome Edsel Cruces from Bohol, here with us, join with us? No one. Nakipagsapalaran muna ako kay Brother Soc Fernandez, mga kapatid, because pinagawakan ko yun na I need to obey the church, I need to study, I need to have more mentoring, more guidance, I need to learn more. And that is what he called blind obedience. And I did it. Pero tanawa, kaya ang tinuod di ay nga obedience, according to Charles Stanley, a great preacher in America, obedience means walking in uncertain road of life. Mubi ka, bisag wa ka kay baw sa dalan nga imong gisubay, because you know that is the instruction of God for you. Do you notice Genesis chapter 12? When our Almighty God instructed Abraham, Abraham, leave this place, go to the promised land. Abraham did not know where his promised land is located, how to get there, how to come to this place. But because Abraham believed that it was the instructions of the living God for him and for his people, he obeyed God until they reached the promised land. People, sometimes we need to have this kind of obedience, blind obedience. Like you, generous people, you are helping me, you don't know asa padong ng inyong kwarta, pero I know sure mo nga atong gigamit sa itong broadcast. But I know some people doubted already, pero I don't care. I don't think so, because my conscience is clear, is clean, that we're using it for His honor and glory. People, that is blind obedience. Dili mo sure what will be your future in helping this ministry. But that is the kind of obedience nga gusto sa Ginoo nga inyong ibansay sa inyong pagkatao. Ang mga disipulo did it. They had blind obedience to Jesus Christ. They followed although they do not know what will be their future with Christ. Sometimes ingani ang atong life sa kinabuhi. Obey, obey. Tuhuin ninyo, ako, nainumdum ko, obey. Obey when I studied elementary, kisan pag mahagbong, akong lolo expert, ako natakdan. Dagko kayong ubi. Yan pang-ubidyan ba? Ang nahitabo sa farm, pero di kay dagan, pilara, itong akong i-practice paturok, puti o violet. Arang dagko ang ubi. Karon murag planggana. Kanang planggana, pong gagmay. Dagko kayo. Yung doon ko ba, kay obedience may akong gisgutan. Ubi ba? Ubi.
Kisan pag mahagbong kay rason di ay aron di malata kay Transport Spanya, Transport America. Mao ni ang tinuod. Kabalo mo kining pagka obedient nato sa Ginoo, importante na. Kanang bitang wa kay reklamo, wa kay daghang pangutana, just do it. If it is the dictation of your heart, kabalo mo unsa ilanan nga gitawag kas Ginoo to do a certain thing, the right thing, if there is heaviness within. Iyon si Mike Murdock, a great writer, if there is heaviness within, pitan, gi-urge mo to preach, do it. That's God's will. Do not doubt. Say, Lord, imong ba ni kabuto magwali ko? Yung Ginoo, duga na kung gusto magwali ka. Lord, gusto ko muhatag. Do it because kinsa mayawa mo to do panghatag. Ang yawa, ayaw. Kaya ang yawa is the source of greediness. Therefore, kung maayo ka na, and there's heaviness within you, that's my point. Do it. No double mind, do not doubt. That is what he called blind obedience. Do it. You got me? Importante na. Unya, ingon pagid John Maxwell before I end up my episode today. Ang pinaka-appreciative or the most appreciated nga kind of obedience, once you will do a certain thing, although no one told you to do it, but you do it. Compared to a certain person nga gisugo and he does it. Meaning, muhimo ka, bisag way nagsugo, mo nindot, kaysa naghimo ka nga gisugo. Og ang nindot pag yun, according to John Maxwell, kung niubi ka, tungod kay nagtuo ka, nga di ka pasagdas Ginoo ahead, mao nay pinakalindot nga kind of obedience. Some people ni ubi kay nahadlok, nalisang, kuag trabaho, kuag sweldo, maynusan, amo nang musulod ta. Because we are afraid, because of fear, we are obeying. Dili gustong Ginoo nga nang matang sa pag-ubi, sa pagsunod niya, sa pagtuman niya, tungod kay nahadlok ka. Gustong Ginoo, you will do it nga kinasing-kasing gusto siyang muubi kaniya tungod kay dako kag pagsalig niya nga di kaniya pasagdan. If you will come to this point of life that you will do a certain right thing because you know nga di ka pasagdan sa imong gibuhatan nga Dios, sa unsay maayo nga imong gibuhat sa kalibutan, kanang mutuo ka ba nga what you have done toward God di gini masayang, what you have done on this earth ka maayo di gini walang bahala at the end. Kay baw ka that everything is not wasted. You know God is counted. You know God is not forsaken you sa unsay imong gibuhat. If you will come to that point sa imong attitudes, imong mindset, sa imong emotional status, mao nay gusto sa Ginoo nga matang sa pagsunod ngadto niya. Disciples did it. They did not know what will be their future toward Christ, but because they knew that Christ mao ang Messiah, mao ang giwali ni Juan. They heard little things about John, and they know also little things about Christ. John the Baptist introduced Christ. That's why they followed him. Although they don't know what will be their future. Kung ingana ang imong una-una, mo rely ka sa Ginoo, wa ka kay boss imong future, but God does. Mao na pinakadindot nga obedience, and I want you to do it. Serve God. Come back to Him. Repent, transform, give up your life, individual of you to God, and erase your worries, because God will do amazing things sa imong kinabuhi. Kung mutuo ka nga sa imong paghalad sa imong kinabuhi, wa kay duda nga pasagdan kaniya. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, source of miracles. Di ko gustong ako ni i-close na di niyo matagamtaman ang kaayo, milagro, panalangin, pabos Ginoo sa inyong pagkatao. Ako nag-ampo. Ngayon ta, mabutang adlog panahon nga maka-realize mo na ang Ginoo din naghatad sa mga opportunities where you can get your resources to survive. Ako nag-ampo nga mabutang adlaw og panahon ang iyang kaayo ninyo musukli mo sa pagpangalagad ngadto kaniya. Ako nag-ampo nga you will apply this blind obedience sa iyong kinabuhi. Musunod mo nga way kahadlok ug duda nga pasagdan mo sa unahan for what you have done for His honor and glory
and for His people on this earth, as I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name, with the Holy Spirit, sa pag-ampos malagabiring Maria. Saan saman sa anak, sa Espiritu Santo, the Word has been fired to it. God loves you. You are listening to Brother Edsel Lacaran Closas preaching. If ever you are blessed and touched by the message of God for your life, please connect and be a partner to this ministry through your prayers and financial supports. For your concern and prayer request, please text or call 0918-7148-435 or visit the office of Brother Edsel Closas at San Miguel Cable TV Compound at Puban.